Cek. I want to really thank God for this opportunity. Saya sungguh mau berterima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. They picked me up, Mereka menjemput saya, they drove, mereka mengendarai mobil. I went to sleep. It was so beautiful driving. Nah, saya tertidur tadi di mobil karena yang bawa mobilnya itu sangat damai, sangat indah. Yeah, but if somebody drives very well, I can go to sleep. Kalau seseorang itu mengendarai mobil dengan baik, saya bisa tertidur. My wife drives very well. Istri saya juga mengendarainya dengan baik. When she drives, every time I see Surga. Nah, setiap kali dia mengendarai mobil, buat saya banyak kali melihat sorga. If it is 60 kilometers, she will drive at 90. Kalau 60 km, dia akan mengendarai 90 km. Amen. Amin. Anyway, I like this. Nations will come. Wow, saya senang kata-kata nations will come, artinya bangsa-bangsa akan datang. Nations will come. Nations will come, bangsa-bangsa akan datang. Never seen something like this anywhere. Nggak pernah lihat dimanapun juga saya udah pergi. Now I know Sekarang saya tahu. why I like 3-in-1 in Indonesia. Oleh karena itu, kenapa saya suka dengan kopi 3-in-1 di Indonesia. Kumar, Peter Kumar, Indian, New Zealand, New Zealand, America. Amerika. 3-in-1. 3 dalam 1 ya. Amin, haleluya. Ibu, Ibu, 3-in-1. 3-in-1 ya, 3 dalam Hey, 1. don't video, just photo. Ya. So please, nations should come. Jadi tolong bangsa-bangsa harus datang. I heard Pastor Melvin was here from Singapore. Dan saya pernah dengar juga Pastor Melvin datang dari Singapura ke kota Caruban. Amazing. Sungguh mengagumkan. From the time I entered in this place, Saat ketika saya masuk tempat ini, I am seeing the presence of God. saya lihat hadirat Tuhan. Even the children there, Bahkan anak-anak di sana tadi welcome, kami. welcome, welcome. Wah, mereka menyambut kami. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. No makan, no makan, no makan. Bukan berkata banyak, setiap kali kami datang tanya mau makan apa, mau makan apa. I like that. I ask makan, no. Saya bertanya makan, enggak katanya karena polos kan ya In anak-anak. Indonesia, wherever we shake hands, makan. Shake hands, makan. Karena setiap kali saya pergi kemana-mana, saat mereka berjabat tangan, pasti bawa saya makan. See, you have to look around. Kau harus lihat sekeliling. This is a very different place. Ini adalah tempat yang sangat berbeda. Tradisional, Modern, modern juga. Tradisional, modern, modern juga. flags, Dan juga banyak Beautiful. bendera-bendera, beautiful women. wanita-wanita cantik. Mommy, very beautiful. Ibu sangat cantik. Yeah, look at it. Mommy, Ibu sangat cantik. very beautiful. Sangat cantik. Beautiful men. I like this batik, beautiful. Sangat. Saya suka dengan batik ya. Sangat indah. Yeah, it's amazing. Sungguh mengagumkan. It's amazing. Ini sungguh mengagumkan. I'm really excited in my spirit. Dan saya sungguh bersemangat ya di dalam roh saya. A little bit about myself. Sedikit tentang diri saya. I was born, raised in India. Saya dilahirkan dan dibesarkan di India. Most of my family are Hindus. Kebanyakan keluarga saya orang Hindu. My grandfather, Kakek saya, he was into everything. dan dia lakukan semuanya. He was a very rich man. Dan dia adalah orang yang sangat kaya. He will give to Hindus, he will give to Catholics, he will give to Christians, everybody. Anybody wants money, give. Dan dia akan memberikan kepada orang Kristen, orang Hindu, orang Katolik, orang Muslim.
Setiap orang mau uang dia berikan. Yeah, if you're rich, you can do anything. Karena kalau kau kaya pasti bisa lakukan apapun juga. And we grew up. Saat kami bertumbuh besar My parents would take me to church. dan keluarga orang tua saya membawa saya pergi ke gereja. I have to sit there. Saya duduk di sana, Yeah, there, where we were sitting. ya duduk di tempat maksudnya di pojokan. My mom will say, Dan ibu saya berkata, they say, Amen. saat ketika mereka bilang amin, I will look at you. aku akan lihat kamu. I will have 3 bags. Saya punya 3 tas, 1 bag for fish, 1 tas buat ikan, 1 bag for mutton, 1 tas buat kambing, 1 bag for grocery. dan 1 tas buat bahan pokok. Why do you go to this church? Kenapa engkau pergi ke gereja ini? Fish, Ikan, very near. sorry, Fish shop is here. karena toko ikannya dekat, Meat shop is here. dan juga toko daging dekat, Grocery shop is here. dan juga bahan pokok juga ada. Yeah, any other church, no shop lah nearby. Karena kalau di gereja yang lain nggak ada toko-toko yang dekat. I used to hate that. Saya pernah nggak suka itu. But we had Deepavali. Deepavali, we used to go to our other relatives. Di Pavali. Yeah. Ya, that one is Like Festival of Lights. Ya, itu kami punya namanya, kalau di India namanya Deepavali ya. Itu adalah lampu-lampu, festival lampu. Everything was sama-sama for me. Bagi saya semuanya itu sama-sama. I had Muslim friends, Saya punya teman-teman orang Muslim, one Buddhist boy, seorang orang anak Buddhis datang, Catholic, juga Katolik, Hindu, Hindu, Christian, Kristen, Protestant, Protestan, whatever it is. apapun itu juga. But when they come and talk to me about God, Tapi ketika mereka datang bersama dengan saya berbicara tentang Tuhan, anybody who talks to me about God, semuanya berbicara tentang Tuhan. I'll ask them 2 questions. Nah, saya bertanya kepada mereka 2 pertanyaan, I'll ask you the same question. dan saya tanya dengan pertanyaan yang sama. It doesn't matter who you believe, what you believe. Dan saya berkata, tidak peduli siapa yang engkau percayai, apa yang engkau percayai. What is your God doing in your life? Apa sih yang Tuhanmu lakukan di dalam hidupmu? Yeah, you can build a temple, you can build a church, you can build a mosque, you can build anything. Engkau bisa lakukan apapun juga. Engkau bisa bangun masjid, bisa bangun kuil, bangun gereja, apapun juga. But what is your God doing in your life? Apa yang dilakukan oleh Tuhanmu dalam kehidupanmu? Yeah, we pray like this. Kita berdoa seperti ini. Some people pray like this. Beberapa orang berdoa seperti ini. Some people pray like this. Beberapa orang berdoa seperti ini. Some people pray like this. Ada yang berdoa seperti ini. Anybody can pray anyway. Dan setiap orang berdoa bisa dengan cara-cara mereka. But what is your God doing in your life? Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhanmu dalam kehidupanmu? This year, Tahun ini, ask yourself, tanya kepada dirimu sendiri, what is my God doing in my life? apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupanku? Number 2, Yang kedua, what are you and your God doing together? apa yang engkau lakukan bersama dengan Tuhanmu, lakukan bersama-sama? What is your God and you? Apa yang dilakukan oleh Tuhanmu dan engkau bersama-sama? Please, Tolong forgive me. ampuni saya. I'm from another country. Saya datangnya dari negara yang lain, Country to country, dari bangsa kepada bangsa. faith changes. Iman itu berubah. Faith changes. Iman berubah. The Bible says Alkitab berkata, God created Adam Tuhan menciptakan Adam and God wanted Adam to marry
Eve. Dan Tuhan mau Adam menikahi Hawa. Yeah, Adam, Eve. Adam dan Hawa. But in America, Tapi kalau di Amerika, Adam wants to marry Steve. di Amerika Adam itu mau menikahi Steve. Artinya laki dengan laki. Yeah, man to man, Laki dengan laki. woman to woman. Wanita dengan wanita. You want to send all your children to America, hallelujah. Yeah, many of the Indonesians want to send their children to America. Banyak orang Indonesia mau mengirim anak-anaknya pergi ke Amerika. Please tell them, Tolong beritahu kepada mereka. be a boy, be a girl. Jadilah laki-laki sejati, jadilah laki perempuan sejati. Indonesia culture is slightly different lah. Tapi budaya Indonesia berbeda. This morning we were talking to a person. Tadi pagi kami berbicara dengan seseorang. She had a girl boyfriend. Dia punya pacar, Then she's got 3 husbands, punya 3 suami, and each husband has 4 women. dan setiap suami punya 4 cewek. I like that. This is like Noah's Ark. Saya suka seperti itu. Itu seperti bahteranya Nuh. Anybody can come, anybody can do anything. Semua orang bisa datang, semua orang bisa lakukan apapun juga. Nothing is right, nothing is wrong. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. But Tetapi if you come to a place like this kalau engkau datang ke tempat seperti ini and say nations will come dan engkau mengatakan bahwa bangsa-bangsa akan datang and put all the flags, dan menaruh semua bendera-bendera, maybe you can just say, I don't know lah, I don't know. mungkin kau berkata aku tidak tahu lah. Maybe you should ask the brother, Mungkin kau harus bertanya kepada bapak ya, the person who put all these flags, dan orang yang menaruh bendera-bendera ini. why have you put these flags? Mengapa engkau menaruh bendera-bendera ini? Why have you put these flags? Mengapa engkau menaruh bendera-bendera ini? Why are you running these meetings? Mengapa engkau menjalankan ibadah ini, kebaktian ini? What is the vision? Apa sih visinya? What can I do? Apa yang saya bisa lakukan? What should God do in my life? Apa yang Tuhan harus lakukan di dalam hidup saya? Nothing wrong. Nggak salah, Nothing wrong. nggak salah. Please, we have to do something. Bahwa kita harus melakukan sesuatu. My brother came and parked the car. Saudaraku datang memarkir mobil. This is not the first time I'm on a car. Bukan pertama kali saya ada di dalam mobil, But he tapi bapak ini standing with an umbrella. bawa payung, See, he is doing something. bahwa dia lakukan sesuatu. He's doing something. Dia lakukan sesuatu. I was surprised. Dan saya kaget. He could have been here. Tadi dia dia bisa aja di sini ya memilih untuk joget-joget, Nothing wrong. nggak salah. But he was standing outside Tapi dia berdiri di luar with an umbrella. dengan payung. Please, this man notices everything. Dan bapak ini melihat semuanya, tahu semuanya. So this year, Jadi tahun ini don't just come like a butterfly. jangan datang hanya seperti kupu-kupu. You know butterfly? Nah, kupu-kupu terbang sini, terbang sana, Then gone lah. dan setelah itu pergi. Ask him, ask, Tanya kepada dia, why are you doing this? mengapa engkau lakukan ini? That will help you. Tuhan akan menolong That engkau will help you to know how God can work in your life. dan akan memberitahu kepadamu bagaimana Tuhan akan melakukan di dalam hidupmu. So I had to tell myself, Dan saya juga harus memberitahu kepada diriku, who is my God? siapakah Tuhanku? Whom should I believe? Siapa yang aku percayai? Who should I follow? Siapa yang aku akan ikuti? What can my God do in my life? Apa yang Tuhanku bisa lakukan dalam hidupku? What can me and my God do together? Apa yang akan dilakukan saya dengan Tuhanku bersama-sama? We can ask those questions. Dan kita bisa bertanya pertanyaan ini. Here is an Indian man.
Ada seorang India from New Zealand, dari New from Zealand, America, dari Amerika, standing here. berdiri di sini. It must be God. Ini harusnya Tuhan. It must be God. Ini harusnya Tuhan. This afternoon, Tadi siang, we were sitting in a restaurant. kami tadi habis selesai kebaktian wanita, kami makan di restoran. I like the women here. Saya suka ya para wanita-wanita Indonesia. They gave me good food. Berikan saya makan yang enak. Ooh la la. Ulala. After food, Setelah makan, I told Philia, saya beritahu Filia, we go? kita pergi. No la. Enggak lah. Tunggu. 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 For what? Untuk apa? One by one, women are coming and sitting beside me. Satu persatu para wanita itu duduk di samping saya. Pray for me. Berdoa buat saya. Restaurant. Di restoran. Everybody is looking at me. Semua orang liatin saya. I have pain in my head. I have pain in my stomach. I can't walk. Dan setiap mereka datang berkata mereka sakit ya. Mereka punya sakit di leher, di perut, di kaki, nggak bisa jalan. So me and my God. Tuhan dan saya. Me and my God. Saya dengan Tuhan. So you said me and my God. Dan kau berkata, saya dengan Tuhanku. Me and my God. Saya dengan Tuhanku. When I was looking for all this, Saat ketika saya sedang mencari semuanya ini, 1981, tahun I 1981, saw a man standing in my room. dan saya melihat sesosok laki-laki berdiri di depan kamar saya. Now 2023, this is 1981. Tahun 1981, sekarang tahun 2023. And a voice within me said, Dan ada suara yang ada di dalam diri saya berkata, this is Jesus. ini adalah Yesus. I couldn't believe. Saya pun nggak bisa percaya. I couldn't believe. Saya pun nggak bisa percaya. Why is Jesus standing in my room? Mengapa Yesus harus berdiri di depan I never kamar prayed. saya? I never prayed. I never believed. Dan saya nggak pernah juga berdoa dan juga nggak pernah percaya. Then the voice said, Dan suara itu berkata, God has sent Jesus to meet you. dan Tuhan telah mengutus Yesus untuk bertemu dengan engkau. And then the voice said, God has many plans for you. Dan suara itu berkata lagi bahwa Tuhan memiliki banyak rencana di dalam hidupmu. You belong to God. Dan engkau adalah miliknya Tuhan. You will go to many countries. Dan kau akan pergi ke banyak You negara-negara. will carry Jesus. Dan kau akan terus membawa Yesus. I laughed. I literally laughed. Dan saya tertawa. I must have been about 21 years at that time. Saat ketika itu saya berumur 21 tahun. Professional soccer player. Saya adalah pemain sepak bola profesional saat itu. Weightlifter. Dan angkat besi, Swimmer. berenang, Boxer. dan juga boxing. And God is saying, I'm going to be with you. I'm going to send you. Dan Tuhan berkata kepada saya bahwa aku, Tuhan, akan menyertai engkau dan aku akan mengutus engkau. I didn't believe. Nah saya nggak percaya. I've never even been to the airport. Bahkan saya pada waktu itu belum pernah ke airport. Yeah, 1981 to go to an airport very expensive. Tahun 1981 mau ke airport itu sangat mahal. Only rich people can go on flights. Hanya orang yang kaya yang bisa naik pesawat. But I went and asked many people, Nah saya pergi bertanya kepada banyak orang, how can God choose a person? bagaimana Tuhan bisa memilih Why orang? should God talk to a person? Bagaimana Tuhan berbicara kepada seseorang? Why should God say, you belong to me? Mengapa Tuhan harus berkata bahwa engkau? People call me crazy, crazy, crazy. Banyak orang panggil saya ini gila, gila. But some people said,
Tapi beberapa orang berkata, if it is Jesus, kalau itu Yesus, get the Bible. baca Alkitab. Start reading about Jesus. Dan mulailah baca tentang Yesus. Find out who Jesus is. Temukan siapakah Yesus. I thought it was crazy. I laughed at them reading a book. Dan saya tertawai mereka. Saya pikir cuman baca Alkitab. That was my beginning. Itu adalah permulaan saya. 1981. Tahun 1981. Now 2023. Sekarang tahun 2023. I'm still walking with Jesus. Sampai saat ini saya masih berjalan dengan Yesus. I'm looking at all these flags. I've been to many of these countries. Dan saya lihat bendera-bendera ini. Saya sudah pernah pergi ke negara-negara ini. And I want to go to more countries. Dan saya mau pergi ke lebih banyak negara lagi. Listen, guys. Dengarkan baik-baik, Again, the saudara-saudara. same question. Dan pertanyaan yang sama. What is God doing in your life? Apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup? And what are you and God doing together? Yang kedua, apa yang Tuhanmu dan engkau lakukan bersama-sama? Ask that question. Tanya pada dirimu. There was a man called Joseph. Ada seorang laki-laki bernama Yusuf. In the Bible, the book of Genesis chapter 50. Di dalam kitab Kejadian 50, Read from verse 17 to 20. baca ayatnya ke-17 sampai 20. Kejadian 50 ayat 17 sampai 17 until 20, right? 17 sampai 20 saya baca ini ya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. I want you to go home and study the life of Joseph. Nanti kalau pulang ya, belajar kehidupannya Yusuf. He was a good man. Dia adalah orang yang baik. God started talking to him. Dan Tuhan mulai berbicara kepada dia. God said, I'm going to put you in a high place. Dan Tuhan berkata bahwa aku akan menaruh engkau di tempat yang tinggi. Everybody laughed at him. Semua orang tertawakan Yusuf. Everybody laughed at him. Semua orang tertawakan dia. God said, your own brothers will come and fall at your feet. Bahkan Tuhan berkata, saudara-saudaramu akan berlutut di bawah kakimu. His brothers got angry with him. Dan saudaranya itu marah dengan dia. They wanted to kill him. Dan mereka mau membunuh Yusuf. They wanted to kill him. Dan mau membunuh Yusuf. He took a small job. Dan dia ambil pekerjaan yang kecil. Took a very small job. Pekerjaan yang kecil. Maybe in a restaurant kitchen. Mungkin di restoran, di dapurnya restoran. Or a worker in Alphamart. Mungkin jadi pekerja di Alfamart. Something like that. Seperti itu. His boss was very happy with him. Dan bosnya sangat senang bersama dengan dia. But boss's wife put him in prison. Nah, istrinya, bosnya menaruh dia di penjara. Istrinya Potifar. Many times Banyak kali people did evil to him. banyak orang melakukan kejahatan kepada dia. Many times. Banyak kali. Many times. Banyak kali. But today, Tapi hari ini Joseph is saying, Yusuf berkata, you did evil to me. engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku. You always planned evil against me. Engkau selalu merencanakan yang jahat melawan aku. But my God, Tapi Tuhanku, my God, tapi Tuhanku, wherever you were doing evil,
Kemanapun kau mau berbuat jahat, my God was turning it to good. Tuhanku memutarbalikkan menjadi baik. My God was turning it to good. Bahwa Tuhanku memutarbalikkan menjadi baik. So that means Itu artinya, he was not noticing what people were doing to him. dan dia tidak, yaitu sadar apa yang dilakukan orang-orang. He was not noticing what people were doing to him. Dan bahkan dia tidak mengetahui apa yang dilakukan orang-orang. He was only noticing what God was doing. Dia hanya mengetahui apa yang dilakukan oleh Tuhan. They came to kill him. Mereka datang mau membunuh dia. They are trying to kill him. Dan mereka mencoba untuk membunuh dia. He said, so God, what are you going to do? Dan, sorry, What are you going to do, God? apa yang kau akan lakukan Tuhan? God protected him. Tuhan melindungi dia. One of the brothers said, hey, don't kill him. Put him in the pit. Put him in the pit. Dan salah satu saudaranya berkata, jangan dibunuh, tapi taruh dia di dalam sumur. Just put him in. Taruh di dalam. Let him die there. Biarkanlah dia mati di sana. When everybody wanted to kill him, Saat ketika setiap orang mau membunuh dia, one brother says, satu saudara no, berkata, Lord, put him in the pit. jangan, taruh di sumur saja. They put him in the prison. Dan mereka juga menaruh dia di penjara. Everybody is laughing at him. Semua orang tertawakan dia. But the prison head comes and says, Tapi kepala penjara datang Hey, memberitahu Joseph. kepada dia, "Hei Yosef, special. For you, special prison. nah untuk engkau penjara yang khusus, Keep the key. simpan kuncinya, Keep the key. simpan Do kuncinya. whatever you want. Lakukan apa yang engkau mau. Do whatever you want. Lakukan apa yang engkau mau." He was expecting God to work with him. Dan dia mengharapkan Tuhan bekerja bersama dengan dia. We have a choice, my brother, my sister. Saudara-saudari, kita punya pilihan. Yes, people have come against me. Memang ada orang-orang datang melawan saya. People have spoken many things against me. Dan orang-orang juga mengatakan hal-hal yang melawan saya. People have told me, Orang-orang juga memberitahu kepada saya, we will not give it to you. kami tidak akan berikan kepadamu. We don't want you to have it. Kami tidak mau engkau memilikinya. Family, Keluarga, in my whole family, seluruh keluarga saya, I am standing here. saya berdiri di sini. Everybody is still laughing at me. Semua orang tetap mentertawai saya. Crazy lah. Gila lah, Crazy. gila lah. Why should you go country to country? Ngapain sih pergi ke negara-negara? They don't understand. Tapi mereka tidak mengerti. They don't understand. Mereka tidak mengerti. Some people said, no, you'll be poor all your life. Dan beberapa bahkan orang berkata, engkau akan menjadi miskin dalam sepanjang hidupmu. Some of my own relatives said, don't come to my house. Dan bahkan beberapa keluarga saya berkata, jangan datang ke rumah saya. You will be very poor. Engkau akan jadi sangat miskin. If my daughter asks, who is this man? Kalau putriku bertanya, siapakah orang ini? I'll be very embarrassed. Tentu saja saya sangat malu. I cannot say you're my relative. Dan saya tidak bisa berkata bahwa kau adalah keluargaku. You'll be poor lah. Engkau akan jadi miskin lah. Don't come to my house. Jangan datang ke rumahku. Now he says, hey, pray for me lah. Tapi sekarang mereka berkata, Come to my house lah. mari datang ke rumahku, doain Stay saja. in my house. Tinggal di rumah saya. People can do evil to us. Orang-orang bisa melakukan hal yang jahat kepada kita. Today, Di hari ini, choose pilih. whether you want to look at only what people are doing against you, Apakah engkau mau hanya melihat orang-orang melakukan hal yang melawan engkau? or you want to connect with God Atau engkau mau terhubung dengan Tuhan and tell God, dan beritahu kepada Tuhan, you do lah, engkau lakukanlah, you do. engkau lakukan. I don't care what they do. Aku tidak peduli. I want to share three things. Saya mau membagikan 3 hal. The first thing, Yang pertama, God has plans for us.
Tuhan itu punya rencana buat kita. Many of us, we don't know God's plan for us. Banyak daripada kita tidak tahu rencana Tuhan. We know we are praying. Kita tahu kita berdoa. We have iman. Kita punya iman. Everybody in this road has some iman. Nah, beberapa yaitu punya iman. Yeah. What is iman? Apa itu iman? Iman is my God will do it. Iman itu artinya bahwa Tuhanku akan melakukannya. My God will do it. Tuhanku akan melakukannya. If I go to a Padang restaurant, Kalau saya pergi ke restoran Padang, it doesn't matter where I sit. tidak peduli di mana saya duduk. I may sit there, Saya mungkin duduk di I sana, may sit there, mungkin duduk di I sana, may sit there, mungkin duduk di sana. but 2-3 people come to me. Hah? Yeah, 2-3 people will come to me. 2-3 orang akan datang pada saya They smile at me. dan tersenyum pada saya. Then all the food will come to me. Nah, semua makanan akan datang pada saya. Whether I like it or not. Apakah saya suka atau tidak suka? My table full of food. Hallelujah. Meja saya penuh dengan makanan. Haleluya. My wife doesn't give me food. Fasting. Istri saya nggak kasih saya makanan, suruh saya puasa terus. Why are you laughing? Kenapa engkau tertawa? My wife said, fast lah. Istri saya berkata, I'm too big. perutmu terlalu besar, puasa. But Padang, eat lah. Tapi di restoran Padang berkata, makanlah. Eat. I Makan. bring more. Aku bawa lebih banyak lagi. Sometimes I'm very happy that my wife is not with me. Hallelujah. Kadang-kadang ya, saya sangat senang kalau istri saya tidak ada bersama dengan saya. You don't need to pray that Padang food will come to you. It will just come. Engkau tidak perlu berdoa untuk makanan Padang itu datang padamu. Itu akan datang otomatis. So please, Jadi tolong, if God has plans for us, kalau Tuhan punya rencana buat kita, we should take time kita harus ambil waktu to know God's plans for us. untuk tahu rencana Tuhan di dalam hidup kita. It doesn't matter Tidak peduli, whether we are educated, tidak masalah apakah kita whether we have berpendidikan, a business, apakah kita punya bisnis, whether we are from a rich family. atau kita datangnya dari orang keluarga We kaya. don't even know whether Joseph went to school. Bahkan kita juga nggak tahu apakah Yusuf itu pergi sekolah, We don't even know whether he went to college. apakah dia pergi juga ke universitas. But he went on telling people, Tapi dia pergi memberitahu orang lain, my God has big plans. bahwa Tuhanku punya rencana yang besar. My God has big plans. Tuhanku punya rencana yang besar. Isn't that crazy? Crazy. Orang-orang berkata, gila lah dia. Crazy. Gila. Crazy. You have to connect to the plans of God. Engkau harus terhubung dengan rencana Tuhan. The Bible is full of people. Dan Alkitab ini penuh dengan orang-orang, Bible talks about how they connected to the plans of God. dan Alkitab memberitahu bagaimana mereka terhubung dengan Tuhan. Moses Musa was born in a family. dilahirkan dalam keluarga. At the time, Pada waktu itu, the king was killing all the babies. raja membunuh semua bayi. Can you imagine? Coba bisa bayangkan, All the babies semua bayi-bayi were killed. mereka bunuh. Mothers will go and say, please kill my baby, kill my baby, kill my baby. Ibu-ibu berkata, tolong bunuh anakku. Yeah, they will cry. Dan mereka menangis. But Moses' mother Tapi ibunya Musa made a small box, buat kotak yang kecil, put Moses in that, taruh Musa di sana, and put him on the river. dan taruh dia di sungai. Everybody would have said, crazy lah, Semua orang berkata gila lah, crazy. gila. There'll be crocodile. Ada buaya di sana, They will eat your son. akan makan putramu, They will eat your son. akan makan putramu. When the lady said, Tapi wanita ibunya berkata, enggaklah, my God has big plans. bahwa Tuhanku punya rencana yang besar. My God has big plans. Tuhanku punya rencana yang besar. Please, Jadi tolong,
Go home. pulang, Sit with God. duduk bersama dengan Tuhan, And ask Him, dan bertanya, what plans do you have for me? rencana apa yang engkau miliki buat aku? What plans are you having for me? Rencana apa yang engkau miliki buat aku? What plans? Rencana apa? And God will tell you. Dan Tuhan akan memberitahu padamu, God will tell you. dan Tuhan akan memberitahu padamu, It can be about your sickness. itu bisa tentang sakitmu, It can be about your children. bisa tentang anak-anakmu, It can be about your job. dan juga tentang pekerjaanmu. It can be about your business. Bisa juga tentang bisnismu, It can be about your property. mungkin juga tentang properti. See, God has plans. Dan Tuhan punya rencana. My papa Ayah saya had a small house punya rumah kecil in India. di India. He's 90 years old. Dia sekarang berumur 90 tahun. Yeah. Next week he'll be 90 years. Minggu depan dia akan berumur 90 tahun. Small house. Rumah kecil. One day God told us, Satu hari Tuhan memberitahu kepada saya, tell your papa, beritahu kepada papamu, I'm going to make this house big. aku mau membuat rumah ini besar. My papa was 1975 at that time. Pada waktu itu ayah saya berumur 75 tahun. I told God, Saya beritahu kepada Tuhan, cannot lah. gak bisa lah Tuhan. Go tell your papa, God's going to give you a big house. Dan God's going to give you a big house. saya berkata, Tuhan akan memberikan kepada aku rumah yang besar. He's in pension, Dia kan pensiunan, 75 years old. 75 tahun umurnya. But Pada God waktu, told me, tapi Tuhan memberitahu pada saya, go tell him. pergi beritahu dia. I went and told him, Dan saya pergi beritahu dia, Papa, Pak, God wants to give you a big house. Tuhan akan memberikan rumah yang besar buat engkau. Cannot lah. Dia jawab, gak bisa lah. No money in my bank. Gak punya uang di bank No saya. money in my wallet. Gak ada uang di kantong My saya. pension is only so much. Pensiunanku cuma sedikit. Cannot. Gak bisa. But I told him, Tapi saya beritahu kepada dia. I told him. Saya beritahu dia. Then he started telling people, Dan dia mulai memberitahu kepada orang-orang. my crazy son, Anakku yang he gila. says, Dan berkata God is giving me a big house. bahwa Tuhan memberikan kepada saya rumah yang besar. Everybody said, Dan semua orang berkata, crazy, gila, crazy. gila. But one builder, Tapi seorang yang membangun he came and rumah, said, bagus lah, dia berkata, bagus, I will build a big house. aku akan bangun rumah yang besar. Now my papa 90 years, Sekarang ayah saya sampai umur 90 but tahun it's a big house. tinggal di rumah yang besar. He didn't build. Dia nggak bangun. Somebody built for him. Seseorang bangun buat dia. Now he's sitting like this. Nah sekarang dia duduk seperti ini. Ulala. Hello. Halo. 75 years old, but still no karja, no business. But God has blessed him. Umur 75 tahun, nggak punya pekerjaan, tapi Tuhan tetap memberkati dia. See, we have to lah. Kita have to ask God. Kita harus bertanya kepada Tuhan. We have to ask God. Dan kita harus bertanya kepada Tuhan. God will tell us. Dan Tuhan akan memberitahu kepada kita. Before I came to Indonesia, Sebelum saya datang ke Indonesia, 4 days I was with my papa. 4 hari saya bersama dengan ayah saya. 4 days. 4 hari. One day, Satu hari, suddenly he collapsed. tiba-tiba dia kolaps. His tongue came out, Dan lidahnya keluar, eyes went up. matanya melotot ke atas. Immediately they called the ambulance. Dan dengan segera mereka panggil ambulans. Ambulance is coming. Ambulannya datang. But I am a man of God. Saya ini adalah hamba Tuhan. I am the eldest son. Saya adalah putra yang I terbesar. am sitting beside my papa. Saya duduk di sebelah ayah saya. I didn't pray. I didn't say, no. Saya tidak berdoa seperti itu ya. I asked God, Dan saya bertanya kepada ayah saya, kepada Tuhan. what's your plan? Apa sih rencanamu Tuhan? What's your plan? Apa sih rencanamu I Tuhan? didn't ask him, heal him. Saya nggak minta sembuhkan dia. After 7 minutes,
Setelah 7 menit, God told me, Tuhan memberitahu saya, He's going to open his eyes. dia akan membuka matanya. The ambulance was there. Ambulannya di sana They were testing. dan dicek semua, dites. 2 doctors were there. 2 dokter di sana. I told the doctor, Saya beritahu kepada dokternya, He's going to open his eyes. nanti dia akan buka matanya. He's going to talk. Nah, dia akan bicara. Crazy lah. Dokternya berkata, gila lalu. Crazy. Gila. No pulse. Nggak ada sudah detak jantungnya. No heartbeat. Nggak ada detak jantungnya, nadinya nggak Nothing. Nggak ada. After 7-8 minutes, Setelah 7 menit, my papa got up. papa saya bangun. Hey, what is happening? Dia tanya, apa yang terjadi? What is happening? Apa yang terjadi? See, listen guys. Dengarkan baik-baik God works on his plans. bahwa Tuhan bekerja di dalam rencananya. God works on his plans. Bahwa Tuhan bekerja di dalam So when we rencananya. pray, Oleh karena itu ketika engkau you can tell berdoa, God, engkau bisa beritahu pada hey, Tuhan, this is your plan. ini Tuhan rencanamu, Do it in my life. lakukan di dalam hidupku. Do it in my life. Lakukan di dalam hidupku. Do it in my life. Lakukan di dalam hidupku. Number 2. Yang kedua, People will also have plans. orang juga punya rencana. People will also have plans. Orang juga punya rencana. Some people will have good plans for us. Dan beberapa orang akan mempunyai rencana yang baik buat kita. Some people will have bad plans for us. Dan beberapa orang juga punya rencana yang buruk buat It kita. can happen in your job. Itu bisa terjadi di pekerjaanmu, It can happen in your business. bisa terjadi kepada bisnismu, Your partner will cheat you. partnermu bisa bohongin kau, It can happen in the family. bisa juga terjadi di dalam keluarga, It can happen with your friends. bisa juga terjadi kepada teman-temanmu. People change lah. Orang-orang kan berubah, People change. orang-orang berubah. They don't send the email or they don't send a WhatsApp text. I'm going to change, okay? I'm going to change. Do they say that? Dan mereka tidak akan kirim email, tulis di WhatsApp, aku akan berubah ya, aku akan berubah. They don't. Mereka tidak akan, But they keep on changing. tapi mereka terus berubah. They keep on changing. Mereka terus berubah. A lady came to me. Seorang wanita datang pada She saya, told me, dia beritahu pada saya, should I leave my job? apakah saya harus tinggalkan pekerjaan saya? I said, why are you asking me? Kenapa kau tanya sama saya? She said, 7 times my boss said he's going to promote me. He's not promoting me. Dia berkata, 7 kali bos saya berkata dia mau mempromosi saya, tapi dia nggak promosi saya. Everybody is getting promoted, not me. Semua orang dipromosi, tapi tidak saya. Funny. Sungguh lucu ya, aneh. I told her, Dan saya beritahu kepada dia, Mommy, Ibu, God has plans for you. Tuhan punya rencana buat engkau. Okay lah, okay. Oke lah, oke. Then I said, Nah, terus saya berkata, Mami, Mami, God is going to remove your boss and promote you. dan saya katakan bahwa Tuhan akan singkirkan atasanmu dan Tuhan akan mempromosi engkau. Not lah. Gak bisa lah. Boss. Gosip. Boss. Oh, dia bos. I said, I don't know. Saya katakan, saya nggak tahu. After 2 months, Setelah 2 bulan, she called me dia telepon saya and she said, dan dia berkata, my boss is in jail lah. Injil. Yeah. Dia katakan bos saya ada di penjara. And I'm promoted. Hallelujah. Sekarang saya dipromosikan, haleluya. See, please, Jadi tolong, don't look at what people are doing. jangan lihat apa yang dilakukan orang-orang. Please. Because God does not stop working. Karena Tuhan tidak berhenti bekerja. God does not stop working. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Finally, Akhir. God will take you Dan Tuhan akan membawa engkau from limited dari yang terbatas to unlimited. kepada yang tidak terbatas. Limited Terbatas to unlimited. kepada yang tidak terbatas. If you look at the life of Joseph, Kalau kau lihat kehidupannya Yusuf, he was in the prison. dia ada di penjara. The king calls him.
raja memanggil dia. The king talks to him. Dan raja berbicara dengan The dia. king talks to him. Raja berbicara dengan The dia. king has a problem. Dan raja punya masalah. But look at what Joseph is saying. Dan lihat apa yang dikatakan oleh Yusuf The book of Genesis, di dalam kitab Kejadian, chapter 41, Kejadian 41 verse 32. ayatnya 32. Verse 32. Kejadian 41 ayat 32. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. I love that. Saya suka itu. He's telling the king, Dia beritahu kepada raja, God wants to do it. Tuhan mau melakukannya. God wants to do that. Tuhan mau melakukannya. Don't look at the bank. Jangan lihat back, Don't look at the bank. jangan lihat belakang. Bank. Back. Bank. Oh, jangan lihat banknya, Don't look at market. jangan lihat pasarnya. No, they will all go down. Iya, tidak. Semua mereka itu dalam keadaan turun. They will all go down. Mereka semuanya turun. But God Tapi Tuhan will do it. akan lakukan. God will do it. Tuhan akan lakukan. God will do it. Dan Tuhan akan lakukan. So the king told everybody, read verse 37. Baca ayat 37, rajanya memberitahu. Dikatakan, usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Whatever Joseph said, Apapun yang dikatakan oleh Yusuf, the king said, rajanya berkata, your God said, Tuhan yang berkata, your God said, Tuhanmu yang berkata, your God said. Tuhanmu yang berkata. Please. Tolong, They didn't look at Joseph. mereka tidak lihat Yusufnya. The king didn't say, Dan rajanya tidak berkata, apply for a job, coba lamar kerja dulu, come for the interview. mari datang untuk diwawancara. The interview will be in Jakarta. Yang wawancara ada di Jakarta. Then you will be placed in Sulawesi. Dan engkau akan ditempatkan di Sulawesi. Nah. Hey, sit with me. Tapi duduk di samping saya. Sit with me. Duduk di samping saya. You Engkau sit with me. duduk bersama dengan And saya. then the king would have said, Dan rajanya berkata, everybody worked against you. semua orang melakukan hal yang melawan engkau. Your family put you down. Keluargamu menurunkan engkau. In your job, they put you down. Di pekerjaanmu orang-orang juga menurunkan engkau. But you were limited. Tapi engkau terbatas. Now, Sekarang I'm giving you unlimited. aku akan memberikan kepadamu yang tidak I'm giving terbatas. you unlimited. Aku akan memberikan kepadamu yang tidak I'm terbatas. giving you unlimited. Aku berikan kepadamu yang tidak terbatas. Just give me 2 minutes. Read from verse 40 to 44, 43. Ya, 2 menit lagi ya. Kita baca ayat 40 sampai 44. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin menterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. If you look at Joseph's life, Kalau kau lihat kehidupan Yusuf, the king says, rajanya berkata, take anything, bisa ambil semuanya, go anywhere, pergi kemana saja, go lah, pergilah, take any house, ambil rumah apapun juga, take any car, ambil mobil apapun juga, tell anybody to do something, they will do. dan
minta orang-orang untuk melakukan sesuatu, mereka akan lakukan. You are with me. Engkau bersama dengan aku. You are with me. Engkau bersama dengan aku. You are with me. Engkau bersama dengan aku. Listen. Dengarkan. Some of you will say, Beberapa daripada kau akan berkata, I'm pensioned. saya ini udah pensiun. I don't have a kerja. Aku tidak punya kerja. I can't do anything. Aku tidak bisa lakukan apapun juga. I don't have a business. Aku tidak punya bisnis. I lost everything. Aku kehilangan semuanya. It doesn't matter. It doesn't matter. Tidak masalah. It doesn't matter. Tidak masalah. I'm 64 years old. Saya sekarang berusia 64 tahun. If I lived in India, Kalau saya tinggal di India, I would be retired. saya udah pensiun. Yeah. In India, Di India, how do you know you're retired? bagaimana kau tahu kalau kau pensiun? All mommy carry their daughters, children. Nah, semua ibu-ibu gendong putrinya. Yeah, sama-sama. Indonesia, your Sama-sama. daughter has a baby. Mommy, keep it. Hello. Ya, kalau punya anak perempuannya punya anak dan dia bilang, "Mami, jaga anak saya." Hallelujah. Haleluya. Yeah. I asked so many daughters, Saya tanya banyak anak-anak perempuan, are you ready for a baby? apakah kau siap untuk Ya. mendapatkan bayi? Ya. Will you take care of her? Apakah kau jaga dia? No. Enggak. Mommy. Mamaku yang akan jaga. Why, mommy? Kenapa mama? Free lah, free. Sudah bebas kan dia? Yeah. Pensiun maksudnya. Who spends more money on a baby? The mother or grandmother? Siapa yang menghabiskan banyak uang untuk cucunya? Mamanya atau neneknya? Grandmother. Yeah. Mommy gives 20,000, grandmother gives 200,000. Yeah, nothing wrong. Gak salah sih, Nothing wrong. gak salah. Men, Laki-laki, they sit and talk. mereka duduk berbicara. Yeah, special table in a special restaurant. Di meja yang khusus, di restoran yang khusus. What do you talk? Apa yang kau katakan? My wife is not listening to me. My wife is not listening to me. Apa yang dibicarakan? Istri saya nggak dengerin saya. Istri saya nggak dengerin saya. Correct? Benar? Then everybody, same lah. My wife also not listening to me. Dan yang lain berkata, sama. Istri saya juga nggak dengerin saya. 2 hours. 2 jam. Makan. Makan. See you tomorrow. Sampai ketemu besok ya. New story about wife. Hallelujah. Cerita yang baru tentang istri-istri. Haleluya. India, India slightly different. agak berbeda. I am taking my dog for a walk. Aku akan bawa anjingku jalan-jalan. I asked my friend, Saya tanya teman-teman saya. you are taking the dog for a walk or the dog is taking you for a walk? Saya tanya begini, apakah kau yang bawa gandeng anjingnya pergi jalan-jalan atau anjingnya yang Yeah, the gandeng dog always goes kamu forward. pergi jalan-jalan? You tell the dog, come after me, it won't. It will go somewhere else. Nah, kalau beritahu anjingnya, ayo datang di belakang saya, ya kan jalan tempat lain. Correct, mommy? Benar atau tidak? You follow the dog or dog follows you? Kau mengikuti anjing atau anjing ikut kamu? See, sad lah, following the dog. That's life. Ini adalah kehidupan. Tutup. Everything tutup. That's not life. Kalau tutup itu bukan kehidupan. Please Jadi tolong tell God, beritahu kepada Tuhan. I know Aku tahu you're working in my life. Engkau bekerja di dalam kehidupanku. I know you're working in my life. Dan aku tahu bahwa Engkau bekerja di dalam hidupku. There is so much of evil against me.
Begitu banyak yang jahat datang melawan saya. I never thought. Saya nggak pernah berpikir. I never thought. Saya nggak pernah berpikir. I never thought. Saya nggak pernah berpikir. But Tapi even though walaupun people are doing evil to me, orang-orang melakukan yang jahat padaku, show me your plans. tunjukkan rencanamu. Show me your plans. Tunjukkan rencanamu. Make people work in my life. Biarkanlah orang bekerja dalam hidupku. His own family put him down, Keluarganya sendiri menurunkan dia. but Pharaoh put him in a high place. Tetapi Fir'aun menaruh dia di tempat yang tinggi. Please, his own family put him down, Dan keluarganya sendiri menurunkan dia. but his Pharaoh put him in a high place. Tapi Fir'aun menaruh dia di tempat yang tinggi. I don't know what job you would have had. Saya nggak tahu pekerjaan apa yang sedang kau lakukan. Maybe in Alphamart, Mungkin di Alfamart or maybe sweeping the road, atau juga sapu jalan or construction. atau konstruksi. Yeah, he didn't have a big job, but God put him in a very high place. Tuhan taruh dia di tempat yang tinggi. Go do whatever you want. Dan pergilah, lakukan apa yang kau mau. You are with me. Engkau menyertai aku. You are with me. Engkau bersama dengan aku. You are with me. Engkau bersama dengan aku. Nobody can touch you. Tidak ada seorang pun bisa menjamah kau. Nobody can touch you. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamah kau. Yes, Ya, it has happened to me many times. dan itu terjadi kepada saya banyak kali. It has happened to me many times. Banyak kali terjadi kepadaku. I met a very minister, a mantri once in Jakarta. Saya pernah bertemu dengan menteri ya di Jakarta. This was few years back. Itu beberapa tahun yang lalu. And he booked the whole restaurant. Dia Problem. dia punya masalah keluarga. They were not Christian, they were Muslims. Mereka adalah Muslim. So they were talking to me, Mereka berbicara kepada saya. and God told me, Dan Tuhan memberitahu kepada saya, I'm going to do this, I'm going to do this. aku akan lakukan ini, aku akan lakukan ini. Yeah, sometimes God tells specifically. Kadang-kadang Tuhan berbicara, memberitahu saya secara khusus, spesifik. God did it in his life. Dan Tuhan lakukan di dalam hidupnya. He called me Dia menelpon saya. and he told me. Dan dia beritahu kepada saya. It's very interesting. He said, come to my house. Dia katakan, mari datang ke rumah saya. I thought some car is going to come. Saya pikir mobil datang ke rumah saya. Two polisi, 2 polisi, one car. 1 mobil. Meow, 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 meow. And me in a car. Yaitu ada polisi yang bawa itu mobil. First time Pertama kali I'm sitting in this car. saya duduk di mobil seperti itu. They took me to the mall. Mereka bawa saya ke mall. Took me to a very big mall in Jakarta. Bawa saya ke mall yang besar di Jakarta. And the officer came Dan officernya datang and he said, dan dia berkata, take anything you want. dia katakan, ambil apapun yang kau mau. I looked at my pocket, how much money I had. Saya lihat kantong saya, berapa banyak uang yang saya miliki. He said, no, my boss. Dia katakan, tidak, bosku. So I'm going looking at a t-shirt, 2 securities. Saya lihat kaos, dua security di belakang saya. After 2 days, Setelah 2 hari, I was flying out. saya terbang keluar, Garuda Garuda International. Internasional. He called me. Dia telepon saya He told me, dan dia beritahu pada saya, I'm coming to the airport. saya akan datang ke airport. I said, fine. Saya boleh? Saya katakan He oke. said, no, you come with me. Dia katakan, kau datang bersama dengan saya. I said, why not? Dan saya tanya, ngapain? I can come to the airport. Saya kan bisa datang ke airport. No, no, you come with me. Dia katakan, tidak, kau datang bersama dengan saya. So I'm sitting with him. Saya duduk bersama dengan dia. Polisi, Polisi, siren. sirena, So I go, saya pergi, my bag. tas saya. I want to lift my bag. Saya mau angkat tas saya. And 2 people come and lift my bag. 2 orang angkat tas saya. I have to go to immigration. Saya harus ke imigrasi. Yeah, you have to put your passport. Kan tunjukkan pasportnya. I said, 1 minute. Saya katakan, 1 menit. I go to immigration. Saya pergi ke imigrasi.
imigrasi. But no, Tidak, give the passport. berikan paspormu. I give the passport to somebody. Saya berikan paspor saya ke seseorang. That man never came back. Orangnya itu tidak kembali lagi. And in the airport, Dan di dalam airport, I've never seen a place like that. ya saya nggak pernah lihat tempat seperti itu. A very big room like this. Ruangannya besar banget, Only me and him. hanya saya dengan dia. And he's talking and talking and talking. Dan dia ngomong. I'm looking at the time. Saya lihat jam waktu International. internasional, penerbangan internasional. I have to go to immigration, Harus ke imigrasi, security. security. I have to go stand in the gate. Aku harus berdiri di depan pintu. 15 minutes 15 menit lagi. for the plane to take off. Mau terbang. I said, Papa, Pak, I don't want to miss my flight. saya nggak mau ketinggalan pesawat. My wife is waiting for me. Istri saya lagi tungguin saya. I have to go to immigration. Saya harus ke imigrasi. Then the gate. Dan juga pintu. I said, no, Enggak, we go this way. dia katakan lewat jalan ini. No passport, Nggak ada paspor, nothing. nggak ada apa-apa. He took me somewhere Dia bawa saya straight to the flight. masuk ke dalam pesawat. And the security is standing with my passport. Dan security-nya bawa paspor saya. I took my passport. Saya ambil paspor saya. I said, bye, Papa. Saya katakan, bye Pak. He said, no, I'm coming. Dia katakan, enggak, saya datang. He walked with me. Dan dia berjalan dengan saya. Garuda, Garuda. all the staff Semua staff-staffnya. looking at me. Lihat dia. And they're all like this. Semua siap. He asked, Dan dia tanya, this is my friend. ini teman saya. Where is his seat? Kenapa dia, di mana dia duduk? 47. 47. 47. 47. Hola, Tidak. give the first seat. Beri dia nomor tempat duduk nomor 1. First seat. Duduk nomor 1. Business class. Bisnis kelas. I said, Papa, Saya katakan, Pak, business class. bisnis kelas. And he said, bye. Dan dia berkata, bye. Please. Jadi tolong. God will honor you. Bahwa Tuhan akan menghormati engkau. God will honor you. Dan Tuhan akan menghormati engkau. Where people put you down, Saat ketika orang-orang merendahkan engkau, menurunkan engkau. God will honor you. Dan Tuhan akan I menghormati. want the worship team to come up. Ayo, pemain musik dan juga pimpin pujian bisa naik ke atas. Please come up. Mari datang. Listen, guys. Dengarkan baik-baik saudara-saudariku. I could have preached anything. Saya bisa khotbah apapun juga. I could have preached anything. But when I walked into this place, Tapi saat ketika saya masuk ke dalam tempat ini, God told me, Tuhan memberitahu kepada saya I am working in their life. bahwa aku bekerja di dalam kehidupan mereka. I am working in their life. Bahwa aku bekerja di dalam kehidupan mereka. Tell them Beritahu kepada mereka. not to see what people are doing, Jangan lihat apa yang dilakukan orang lain. but tell them Tapi beritahu kepada mereka. to look at my plans. Untuk lihat rencanaku yang besar. To look at my plans. Untuk lihat rencanaku yang besar. To check how I am working in their life. Untuk mengecek bagaimana tuh aku bekerja di dalam kehidupan And mereka. how Dan bagaimana from losses, dari yang terhilang, yang from rugi, limited. dari yang terbatas. Yes. Loss of kerja. Then rupiah. You must have got a pay. Talent. Dan dia harus bayar dan dia mendapatkan gaji. I don't know how much. Saya nggak tahu berapa banyak. Somebody in Altamont. Or somebody who puts petrol. Dan ada yang kerja di Alfamart, yang ngisi bensin, Or somebody who washes plates in a restaurant. cuci piring di restoran. Or somebody who sweeps the floor. I don't know how much they will be paid. Dan nggak tahu berapa besar gaji mereka. But he said, Tapi dia berkata, my Tuhan God, berkata, my God, bahwa Tuhanku, my God bahwa Tuhan will put me in a high place. bisa menaruh aku ke tempat yang tinggi. His brothers Saudara-saudarinya who put him down. menurunkan dia, merendahkan His dia. brothers who Saudara-saudaranya put him down. menurunkan dia. They come and fall at his feet. Dan mereka tunduk dan berlutut di bawah And they kaki. say, please,
Mereka berkata, tolong. Forgive us, forgive us, forgive Ampuni us, kami, ampuni kami. forgive us. Ampuni kami. And Joseph says, Dan Yusuf berkata, please, tolong. you did evil to me, Engkau lakukan yang jahat kepadaku. but my God, Tapi Tuhanku, you did evil to me, Engkau malah reka-reka yang jahat buat aku. but my God, Tapi Tuhanku, my God, tapi Tuhanku, my God. Tuhanku. I want every eyes to be closed. Saya mau setiap mata ditutup, I want every eyes to be closed. setiap mata ditutup. Talk to God. Berbicaralah kepada Tuhan. Talk to God. Berbicaralah kepada Tuhan. Start a new beginning in my life. Berkata kepada Tuhan, mulailah permulaan yang baru di dalam hidupku. Here is a man. Ada seseorang, He was in the pit. ya Yusuf yang ada di sumur. He was in the prison. Dia ada di penjara. But God put him in the palace. Tapi Tuhan menaruh dia di istana. Pit, Sumur, prison, penjara, palace. istana. Let God do His work in our life. Biarlah Tuhan melakukan pekerjaannya di dalam hidup kita. Let God do His work in our life. Biarlah Tuhan bekerja di dalam hidup kita. And tell God, Beritahu kepada Tuhan, I'm ready aku siap, to connect with your plans. yaitu untuk terhubung dengan rencana, To connect with your plans. terhubung dengan rencana, To connect with your plans. terhubung dengan rencana. My family, Keluargaku, work in my family. bekerjalah di dalam keluargaku. I lost many things. Aku sudah terhilang banyak hal. I lost many things. Aku terhilang banyak hal. People put me down. Orang-orang menurunkan aku. People cheated me. Orang-orang tipu aku. People cheated me. Orang-orang tipu aku. They're not paying me. Mereka tidak membayar aku. Start a new work. Mulailah pekerjaan yang baru. Start a new work. Mulailah pekerjaan yang baru. Start a new work. Mulailah pekerjaan yang baru. Please, Lord. Tolong Tuhan. I heard your word. Aku telah mendengarkan I firman-Mu. believe in your word. Dan aku percaya kepada I firman-Mu. heard your word. Aku telah mendengarkan I firman-Mu. believe your word. Aku percaya kepada firman-Mu. Start a new work. Mulailah bekerja di dalam Start a kehidupan. new work. Mulailah pekerjaan yang baru di dalam hidupku. Everybody Setiap orang is working against me. sudah melawan aku. Everybody Sudah semua orang. is jealous about me. Mereka cemburu iri kepadaku. But today, Tapi hari ini I don't want to see that, Lord. aku tidak mau melihat itu I Tuhan. don't want to see that. Aku tidak mau melihat I itu. want to see your plans. Aku mau melihat I rencanamu. want to see your works. Aku mau melihat pekerjaanmu. I want to move Aku mau bergerak from limited, dari terbatas, from limitation, dari keterbatasan into unlimited. masuk ke dalam In ketidakterbatasan. my health, Di dalam kesehatanku, in my family life, di dalam kehidupan keluargaku, in my job, di dalam pekerjaanku, in my business, di dalam bisnisku, in my di finances. dalam keuanganku. I'm ready. Aku siap. I'm willing, Lord. Aku mau Tuhan. I won't give up. Aku tidak akan menyerah. I won't give up. Aku tidak akan menyerah. I won't give up. Aku mau di atas. Work in us. Bekerjalah di dalam Work hidup. in us. Talk to God. Talk to God. Berbicaralah kepada Tuhan, berbicaralah Talk kepada to Tuhan. God. Berbicaralah kepada Tuhan. Talk to God. Berbicaralah kepada Tuhan. Open your mouth. Buka mulutmu. Tell God, Beritahu kepada Tuhan. I want to see your work. Aku mau melihat pekerjaanmu. I want to see your work, Lord. Aku mau melihat pekerjaanmu Tuhan. I want to see your work. Aku mau melihat pekerjaanmu. Please, Tolong Tuhan. do a new work in my life. Lakukan pekerjaan yang baru di dalam A new hidup work. kita. Dan lakukan pekerjaan yang baru dalam hidup. Yang mengerti Ya peduli persoalan yang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita hadapi. Namun satu
mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Dengan iman katakan sekali lagi, sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan adalah Tuhan yang melakukan mujizat yang dahsyat. Dari yang terbatas, Tuhan akan membawa kita masuk kepada dimensi yang tanpa batas. Itulah Allah kita, Allah yang tak terbatas, unlimited God. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu persoalan kita. Dia tahu betul kau sedang menangis, kau sedang menjerit hari ini, kau sedang menghadapi persoalan. Ada tekanan, ada masalah, ada persoalan yang kita hadapi. Yakin tangan Tuhan ajaib, Dia sanggup membebaskan kita dari semua masalah yang kita hadapi. Kalau Dia sudah tolong Yusuf, Dia juga akan tolong kita semuanya. Kalau Dia telah membebaskan Yusuf dari penjara dan menduduk dan mempromosikan pada satu tempat yang begitu tinggi, kita percaya Allah yang sama sanggup membawa kita kepada satu hal yang penuh dengan kemuliaan. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama dengan iman kita katakan amin.